तार को रस मिललानी पनी आमर दाई लातेर लाई एबर दिन लाचले फिलो ठीक मोरबाय हमर तबर कर चकी ना मरी गेला लाच लाई किने पेटे नो आयना ई बाटले की चीज टांगला से सेटा का ओना सी बोलबाय हमर भाषा रे सेटा के ओसो गोटे मिलसी मेडिकल दुकान जाई करे आनी के घोसी धल चढ़ जाई छी हां एले जा ता तोर जान हां आनी बिस्काय आनबी सेटा पचार के आनबी सेटा आर गोटे कोन बाटे समान ये देख देख हाय काय ये पीला मौत खाइलात रे बाती करसियाते मद खाई दबाई खाइला बेले शीत मन के दत कान चाबी गिरी तर तरिया का जाय तेरे भाई निशा छाड़ी आइला नी नहीं जाए सिया खाइलात ना तो आते हां पूरी खाए भाई पाटे का डुल भाई बाबा लाई बोसा हां मु बदो पीरी हां अरे बदो पीरी बोसा केनता लो चुस्ता अरे के गु खाइ लो छु माटी खुटा दी सइलो छु भाई मौत ना खाइल काय दा खाइ लेतिस बिला अरे डुल्ली आतिस मजा रोटे लाई बौसी तो मोइसी बोल बदो पीरी नहीं बोलले बोलो बे मोइसी बोला तो अच्छी बोलला बौसा हां हो आज की 3-4 दिन होला हां ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଉନି ମଉସା मिस्त्री मन कता ना को पिला मन इतिर डाबू खाइबा सितिर डाबू खाइबा कोन घर काटला ना मौसा हां ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଉନି ତେଣୁ କରି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯାଇଛି ମଉସା मोई भी संतारी मिस्त्री खोजी खोजी मोर घर बंद फड़े आला छे यार मिस्त्री खोजला नी नुआय ना खाय डाल बोलला ने डोल कर पूछ खाय डोल भर कता तो ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକୁ 3-4 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ମଉସା ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଉନି आहा ଖାଇଟା बोलला तार माइजीरी बोलला नी मु मिस्त्री बोलला पर सुन ली क्या काय काय बोलला ते 3-4 दिन होला माइजी कोंती गला भारी गिलुटी गला बोलला हे खोजी खोजी बोलनी कोंते दिसे नहीं किछ नहीं बोली कांची छे कोणती उठी गेला भिंताले हे मी तुम्हार मुरा कर दी रही थी मोर फरा हा आजकाल म्हणून मग बिसा नाही ओला का कर राय करबा नयला माटी ऊपर शक करतरा सब बेले नहीं सेटा मैं सोता मारा पिटा करबा उड़ा उड़ी गए पचार देख तू ये डोल भरा होय जे बाबू তুমি কোন গার পিলাতি কত पा মা ওরে রে চন্দনপুর গার हां हां लगा लग गेलास की बाबू লাগা লুগেলাস কি উড়া উড়িয়েলাস বাবু মাইকি হুনু নাই বা হ্যাঁ काय टाकत पलायला मो माताको बहुत दुःख ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋଇ ନ ପାରି ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜିକାଲି ଡୋକରୀ ମନ ମିଶାରେ ମାରାନ ବୁଆରୀ ଦିଆରି के देखी ना सोए ओकरा पर लागबाय बुता ना करे पेटे बेला ने सोइला से बोलते रहबा सेवन आक तुर दिन काम पत्र करबा लोग की नहीं हां कुकुड़ा डाकुटी करी कुकुड़ा डाकुटी धान कुड़तरले पानी अंतरले छड़ा देतरले एबर बुआरी दियारी मन मिस्तो गोटला का सोइरे बार सरकादार कुकुर मन उठला परंती मोड़ी के अड़गे बेल उठतरले कोन 17 ना को कोई बेगा देखी जाएगी कोई बार आते आजकल तक तो चलला नी बोल के भूख और दुख ना जानला ता खाई बुआरी बाबू आजकल डोकरा डोकरी कता ना छोले खाए ताको जे बोलने की आज खाली बोले मॉडल दुनिया आला कि नहीं टाइल मारबाटा जोबो ये करे नहीं मुला खांदा दंडे बारले काय भाई राजा बोलबाय जे सेंती रकम एटा भूख और दुख नहीं गिनते उत्पात जबड़ आरी
সেতে দেখনি সেন্তি কর লাগিনি বুতা পাইট না কর লাগিনি তার মাই দিকে উঠলাবে সেটা কিন্তু বারলারে পলাই লাবে কোন নিয়ম সে কইবাই রে নসাইলে নাই কইবে একা টাকার নইলা বুতির পাই একা আমার কত একা মা তো সিটা নাকি বড়দাই উঠ বাড়ায় পানি কান কাদায় বাড়ায় বা উন্দার কর বাড়ায় চুলি সুলাকে সারা সুরি কর বাড়ায় জয় লাগায় বাড়ায় রান্ত বাড়ায় খাই বাড়ায় নইলা সেন্তি করলে নাই নইলে সেন্তি করলে কোন বাইলে বেশি না উঠে না উঠে। নইলা হয় সেন্তি এলা বাবু সেটা কিন্তু তোর মা উঠলাবে এবে তুই খোঁজবু আছিস পিলা তাকে ও মৌসা হ্যাঁ হ্যাঁ মু তাকে খোঁজি পাউনি মরে গেল হেলে কোন বার- সজরানি কত চিমছে ফিলা কোন চিবু সেবে মু কুয়াড়ে যাবি কিছু জানিনি মৌসা তুই মিশা এনর নাই তেনর নাই গেলিছিস তেনর পিট এতে লোককে সেবা করবু তুই একে পেজ গুড় দেখে না পারু কি আমি হয় হয় আজি গোটে রাতি তোর এই বেনি কি যে ঘরে যে পেজ পূজা এ করবো বাবু জু আমার ঘর রা না পিলা তুই আজি গোটে রাতি দেবি দে সকালকে তুই কচকে যা তোর মাই হ্যাঁ। দিকে ঠিক আছে মাউসি আজি রাতিতে মোকে মইছি তুই না বলে বল কাই বলবি। মোর মনো সুড়ছি মইছি একা বলতে লেখা লাত না লাগে তুই মইছি পার দেখবি আর আলে তু আ বাবু তু আজি গোটে রাতি রা চেঁটি কুকুরা চারটা আনবু বাজবু কেন তাকি কোড়া আইতে তাহলে চলো মাউসি আলে তু আইবি বললা কি আলে তু হ্যাঁ।